হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম ব্যাক টু আ নিউ ব্লগ। আজকে একটা সুন্দর চিকেন কারি কুর্তি পরে রেডি হয়ে গেছি, কারণ আজকে যাব আমরা ডাল লেকে শিকারা রাইড করতে। এই যে আমার পিছনে বনু, আমরা সবাই সেম চিকেন কারি কুর্তি পরেছি। ও স্কাই পরেছে, আমি পিঙ্ক পরেছি, মাও পরেছে সেম চিকেন কারি কুর্তি। এটা আমরা অলরেডি আগে থেকে প্ল্যান করে এসেছি। আশা করি কাশ্মীরের প্রত্যেকটা ব্লগ আপনাদের ভালো লাগছে। অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগছে কাশ্মীরের ব্লগ আপনাদের। আর কালকে সারা রাত ধরে এখানে বৃষ্টি হয়েছে, এখনও সকালের দিকেও বৃষ্টিটা হয়েছে। এখন একটু মেঘলা ওয়েদার আর প্লাস খুব ঠান্ডা। চিকেন কারি করতে আজকে ফার্স্ট টাইম আমি এটা পড়েছি। এখন আমরা যাচ্ছি শিকারা করে ডাল লেক ঘুরতে। এই যে মা, এই যে বাবা একদম শুয়ে পড়েছে। तो सेम क्या बोल रहे थे? सुंदर तो है, एकदम सुंदर। वो तो मालूम है। कितना करके है ये सब? आधा किलो प्राइस। ये कितना है? पड़ेगा 90। बाप रे, तो की নিলে তুমি? এর মধ্যে ট্রাউট আছে, চিকেন আছে, ফিশ। ট্রাউট, ফিশ কোনটা কি বলে দাও, কোনটা কি বলো? चिकन फिश। दिस इज शिक कबाब। हां, दिस इज ट्राउट and and this is chicken tikka. You know, like You first try trout. No, I have to make a review now. तस्वीर मन में बसी यार की, तस्वीर पढ़ी तेरे प्यार की। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तो वो सिला है। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत चहे आशिकी है। पूछो ना पूछो ना पूछो ना, हम सताए हुए हैं, सताए हुए हैं, सताए हुए हैं। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए। दफन खुद करे है, फिर शौक भी मनाए। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए। दफन खुद करे है, फिर शौक भी मनाए, फिर शौक भी এখন আমরা ক্রস করছি মিনা বাজার। দুই ধারে বোটের ওপর রয়েছে অনেক রকমের দোকান, জামা কাপড়, ড্রাই ফ্রুটস, আরও কত কি। তবে এখানে ড্রাই ফ্রুটসগুলো কিন্তু 100 গ্রাম করেও পাওয়া যাচ্ছে, যেটা কিন্তু নর্মাল মার্কেটে আপনারা পাবেন না। শীতের বিভিন্ন রকমের পোশাক, বিশেষ করে কাশ্মীরি শল, চুড়িদার, এগুলো তো ভীষণভাবে রয়েছে। পরপর দোকানে একই জিনিস, তো একটু বার্গেনিং করে কিনলেই মনে হয় একটু ভালো হয়। তবে অবশ্যই তো জলের উপরে বলে একটু তো দাম বেশি হবেই। মিনা বাজার ক্রস করে এখন এসে গেছি ডাল লেকের একদম মাঝখানে। কাশ্মীরের এই ঝলমলে রোদ্দুরে শিকারাতে বসে কাওয়া খাওয়ার মজাটা কিন্তু একদম আলাদা। 50 টাকা নিচ্ছে মাত্র কাওয়া বানিয়ে দেওয়ার জন্যে। গোলাপের পাপড়ি, বাদাম সহযোগে অসাধারণ। আপনারা যারা এসেছেন কাশ্মীরে শিকারা চড়ে, কেমন আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। কাশ্মীরে যে স্ক্যাম হয় সেটা তো সবাই জানি, তবে এখানে এলে কিন্তু
ভীষণভাবে সতর্ক থাকা দরকার। এই ফিশ ম্যাগনেটগুলো উনি 100 থেকে 150 টাকা করে বলছিলেন, কিন্তু আমরা কিন্তু মাত্র 25 টাকা করে কিনে এনেছি। ছোট ছোট শিকারাগুলো 20 টাকা করে দাম, কিন্তু উনি এখানে বলছিলেন 100 টাকা করে। তাই একটু দরদাম করে কেনাটাই ভালো। অবশ্যই জলে আর স্থলের মধ্যে তো দামের পার্থক্য হবে, ওনাদের কষ্টটা অনেকটাই বেশি, তাই কেনার আগে একটু ভেবে কিনবেন বা দরদাম করে কিনতে পারেন। मिनट नहीं, इसमें राउंड होता है। और ये राइट दिखाएगा। ये मैडम लोग भी कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, क्यों? डर लगता है मेरे को। कोई डर नहीं है, पहली दफा हर कोई जाता है। फिर भी नहीं। আমরা এখানে ডেস্কে করছি 1000 টাকা দিয়ে, মালদ্বীপসে করেছি 13,000 টাকা দিয়ে। ওয়াও, একদমই নয়। हमारे वहाँ উনি আগে বসতো, তুমি পিছনে বসতে। टोपी रखो। ওয়াটার অ্যাক্টিভিটি শেষ করে শিকারাতে উঠতেই আমাদের দেখা মিলল ডাল লেক ফেমাস কাবাবওয়ালা, যার কাবাবের ফ্যান কিন্তু দিল সে ফুল। ये चिकन टिक्का है, ओके लवली। ये हो गया फिश टिक्का, कौन सा है? ट्राउट। ट्राउट फिश विदाउट बोन। ये हो गया सीख कबाब, बहुत लंबा है। ये हो गया चिकन कबाब, ये हो गया मटन कबाब, ये हो गया पनीर। नाउ यू डिसाइड। देख के दिल खुश हो गया। 4 तरह की चटनी दी, और क्या चाहिए? सही में स्पून भी एक दे दीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। 2 स्पून। हम बता दीजिए। मोहम्मद अशरफ बारबेक्यू। हाँ? इसको फुट उठाओ, 1 मिनट ठहरो, मैं आपको दिखाऊंगा। आपका चटनी बहुत लाजवाब है। आपने सर पहले बोला नहीं ना यही तो है इसके बारे में। उठा मैडम जी, आगे मोड़, हाँ, पूरा नंबर है। দিলসে ফুডের করার শ্যুট দেখে কিন্তু আমরা ওনাকে খুঁজছিলাম, আর এই হচ্ছে ওনার ডিটেলস। ডাল লেকে শিকার রাইড করতে এলে ওনার কাবাব যদি না খান তাহলে বলবো ডাল লেকের ঘোরাটাই কিন্তু অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। যতই কাবাব টেস্ট করুন না কেন, ওনারটা কিন্তু সেরা, এটা বলতে পারি। तो आपका बारबेक्यू खाने के लिए हमको डाल लेक में आना। फर्स्ट टाइम ट्राई करছি ट्राउट फिश। पहले ही आपको मेरे पास लाया था, क्योंकि इसका जो क्लाइंट हो ना वो हमसे बगैर टी नहीं खाए। सुपर्ब। बाकी रास्ते में कोई मिल गया तो ডাল লেকে এসে একবার ট্রাউট ফিশ ট্রাই করাটা ভীষণ দরকার, ভীষণ টেস্টি খেতে। कितना है भैया फ्रूट चाट? फ्रूट चाट सर 100 रुपये प्लेट, क्या क्या दे रहे हैं उसमें? सारे फ्रूट मिक्स करके। सारे मतलब नाम बोलिए एक एक करके। मैंगो, पाइन एप्पल, वाटरमेलन, ग्रीन एप्पल, वाटरमेलन नहीं चाहिए, वाटरमेलन छोड़ दीजिएगा। और क्या बोले? मैंगो, मैंगो दीजिए, चेरी, चेरी दीजिए, ग्रेप्स, ग्रेप्स, मस्कमेलन, मस्कमेलन दीजिए। पाइन एप्पल। नो पाइनएप्पल। हाँ? ना ना पाइनएप्पल नहीं चाहिए, वाटरमेलन दे दीजिए। पाइनएप्पल छोड़ देना है, दीजिए। फिर पाइन एप्पल छोड़ना है। पाइनएप्पल छोड़ना है। पाइनएप्पल छोड़ के सब अंगूर भी आप छोड़ सकते हैं, चेरी ज़्यादा डाल दीजिए। ओके सर, मसाला तीनों। বাইরে থেকে আমি ফ্রুট চাট খাওয়া একদম পছন্দ করি না, কিন্তু এখানে আপনার সামনেই ফ্রেশ ফ্রুটস কেটে আপনাকে সার্ভ করবে, তাও আবার আপনার পছন্দ মতো ফ্রুটস আপনি নিতে পারেন। गोल्डन कलर, इसको गोल्डन एप्पल ही कहते हैं, जहाँ इसको कश्मीर में गोल्डन एप्पल ही कहते আচ্ছা, নাশপাতিটাকে কাশ্মীরে হ্যাঁ। গোল্ডেন অ্যাপেল বলে। हैं। मैम आपके लिए থ্যাংক ইউ। কোসু বাইরে আসো। क्रॉस किए थे? এর মানে হলো কাশ্মীরি ভাষায় কাশ্মীর আমি তোমাকে ভালোবাসি।
कश्मीर का शूटिंग हुआ था। हाँ, चीयरफुल चार्ली में मिशन कश्मीर। मिशन कश्मीर जो गाना गाते हैं ना, बम्बरो बम्बरो, प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन, वो इसी प्लेटफार्म के ऊपर गाता है और शूटिंग भी इसी में होता है। इसमें हुआ था। और इनका पीछे हट रहता है, पुराना हट। अच्छा। वो भी ब्लास्ट होता है उसमें। वो देखिए लेफ्ट साइड में ऊपर वो टीवी टावर है ना, पहाड़ी के ऊपर, वो भी ब्लास्ट होता है उसमें। ये देखिए अंदर की साइड में देखो हट इसका। हाँ, पीछे दिख रहा है हट। वही ब्लास्ट होता है उसमें। এখন পুরো ডাল লেক ঘুরে আবার মিনা বাজারের পিছন দিক দিয়ে আমরা যাচ্ছি শিকারা স্ট্যান্ডে। এবার ফেরার পালা। তবে ছোট ছোট এই শিকারাগুলো কিন্তু ওনারা ডেইলি লাইফে ইউজ করে থাকেন। স্কুল থেকে নিয়ে বাড়ি ফিরছি। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি কাশ্মীরের আরেকটা ব্লগ নিয়ে। বাই।